ईश्वर जगत को एते प्रेम कले जे से निजर एकमात्र पुत्र को दान कले जेपरि जे केही ताहांगटारे विश्वास करे से अनंत जीवन लाभ करिबो। जय जीशु। पर प्रिय भाई और भौणी माने समस्त केमती अछंदी भलरे रहंतु। आपण माने प्रथम थर पाए हमर ए यूट्यूब चैनल नवजीवन वाणी देखुछंती कि ले सब्सक्राइब करंतु, बेल आइकन प्रेस करंतु, कांटेक्ट रे जते अछंती सेमान संगे शेयर करंतु। जीशु का मोर त्राणकर्ता रूपे ग्रहण करबा पाई ही सदा प्रभु आम मान को ए यूट्यूब चैनल नवजीवन वाणी दे अछंती। आपण माने केमती अछंती सत्य एमती हमें पचारे बेले हाउ आर यू निश्चय आम इंग्राजी हाउ आई एम फाइन आउ केमती हमें खुशी रे आम रहिबा ए पृथ्वी रे खुशी रे रहिबा कहले आम जीवन रो उद्देश्य कौन ताहा हमें बुझिबा दरकार। मु तो जने क्रिश्चियन, मु तो जने कैथोलिक क्रिश्चियन, मु तो कैथोलिक मंडली रो जने जाचक हेले मो पाई व्यक्तिगत उदाहरण स्वरूप मो पाई खुशी रे रहिबा कहले मोर जीवन रो उद्देश्य कौन ताहा मु जानिबा दरकार। को उद्देश्य रे सदाप्रभु मते सृष्टि कले, को उद्देश्य रे सदाप्रभु मते तांग विश्वास आड़क धर्म मंडली आड़क डाकिले ताहा बुझा कहले से जीशु को आका मु अनेब दरकार, ईश्वर का आका मु अनेब दरकार। मोर जीवन रो उद्देश्य बुझा कहले ईश्वर का आका पचारिबा दरकार। प्रथम सामुएल अध्याय 3 पद संख्या 9 रे कुह प्रभु तुमरी दास शुणुअछि, कुह प्रभु तुमरी दास शुणुअछि। मु मोर जीवन के देखिला बेले मोर जीवन रे निश्चय अन्य लोक माने मोर बापा माँ मान आरंभ करी यथेष्ट मत दे अछंती। ईश्वर अन्य मान माध्यम रे मो पाई यथेष्ट दे अछंती। हेले से गुड़िक सब अन्य मानगटार ग्रहण कला परे मु मो तरफ से मानक पाई किछि ना किछि करिबा दरकार ना। प्रेरित 20:35 आम एमती पढ़ुछु, ग्रहण करने अपेक्षा दान करने अधिक आशीर्वाद युक्त होइथाए। ग्रहण करने अपेक्षा दान करने अधिक आशीर्वाद युक्त होइथाए। हेले एई समाज मु यथेष्ट पाई से समाज पाई मु किछि ना किछि करबा दरकार। ग्रहण करने अपेक्षा दान करने निश्चय आओ कौन मु करि पारिबी ए समाज पाई से मानकु खाइबा को देबी। खाइबा को देला मध्य किछि समय पर पुणी थरे जो मान खाइले से मानकु भूख लागिबो। प्रथम कोरिन्थी अध्याय 6 पद संख्या 13 रे उदर पाई आहार एवं आहार पाई उदर किंतु ईश्वर ए उभय को नष्ट करिवे। रे समाज मो पाई यथेष्ट करदे आओ मो तरफ से समाज पाए मोर भाई भौणी मान पाई मु कौन करी खाद्य देवी किसी समय पर से पुणी थे भोक लगे ना वस्त्र पाए ड्रेस वर्षे 2 वर्ष पर हेले कौन शरीर पाए जहाँ कले तार गोटे सीमा अच्छी किंतु आत्मा पाई किछि कले ताहा सबुदिन पाई रहिबो। अब आत्मा विषय रे एते जत्न नैथिबा आम्भमानकर आत्मा पाई जीवन भोली देइतिबा केवल जणे आका अछंती जीशु ख्रीष्ट। प्रेरित 4:12 जीशु व्यतीत कहारिटारे परित्राण नाही, कारण आकाश मंडल तले मनुष्य मानकु अन्य कौन सी नाम दिया जाए नाही जेव नाम रे आमे परित्राण लाभ करि पारिबा। हेले हमर आत्मा पाए परित्राण पाए सबुदिन पाए स्वर्ग रे बंचिबा पाक हेले जीशु का मोर त्राणकर्ता रूपे ग्रहण करबा दरकार।
ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯିବା ପୂର୍ବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଆଦେଶ ଦେଇ କହିଲେ, ମାର୍କର ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 15ରେ, ତୁମମାନେ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଯାଇ ସକଳ ସୃଷ୍ଟି ନିକଟରେ ମୋର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କର। ତୁମମାନେ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଯାଇ ସକଳ ସୃଷ୍ଟି ନିକଟରେ ମୋର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କର। ସମାନ ବିଷୟ ଆହୁରି ପ୍ରାଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରେରିତ ଅଧ୍ୟାୟ 18 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 9ରୁ। ଏକଦା ରାତିରେ ପ୍ରଭୁ ପାଉଲଙ୍କୁ ଦର୍ଶନରେ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ନୀରବ ନ ରହି ଅବିରତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର। କାରଣ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଅଛି, ଆଉ କେହି ତୁମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ତୁମର ଅନିଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଏହି ନଗରରେ ମୋର ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପାଉଲ 1.5 ବର୍ଷ କାଳ ସେଠାରେ ରହି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣୀ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ହେଲେ କେମିତି ମୁଁ ଖୁସିରେ ରହିବି? କେଉଁ ଦେଶରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହିସାବରେ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି କ'ଣ? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା। କାହିଁକି? ଯୀଶୁ ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁଦିନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନ ପ୍ରଶଂସା ଆମେ କରିବୁ, ତା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ବଳିଦେଲେ। ହେଲେ ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେହି ବିଷୟ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବା ଦରକାର। ହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବାହାରିଥିବା ପାଉଲ ଆଉ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣାବାସ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କଲାବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ଶୁଣିବା। ପ୍ରେରିତ 13 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 42ରୁ। ପାଉଲ ବର୍ଣ୍ଣାବାସ ବାହାରି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଆହୁରି ଅଧିକ କହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ସମାଜରେ ସଭା ଶେଷ ହେଲା ପରେ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଆଉ ଜିହୁଦୀ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ଭକ୍ତମାନେ ପାଉଲ ବର୍ଣ୍ଣାବାସଙ୍କୁ ଅନୁଗମନ କଲେ। ସେମାନେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ସ୍ଥିର ରହିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ନଗରରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ସମବେତ ହେଲେ। ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲାବେଳେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଲାବେଳେ, ଯୀଶୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଆମର ଏକମାତ୍ର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କଲାବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କେତେ ଲୋକମାନେ ଖୁସିରେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପ୍ରେରିତ 13:44 ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିଲୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ନଗରର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ସମବେତ ହେଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏମିତିକାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଲେ କି ନା? ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟ ପ୍ରେରିତ 13:45। କିନ୍ତୁ ଜିହୁଦୀମାନେ ଜନସମାରୋହ ଦେଖି ଈର୍ଷାରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଲେ ଆଉ ପାଉଲଙ୍କୁ କଥାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ନିନ୍ଦା କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ପରିଚୟ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବା ବେଳେ, ଆମର ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିଚୟ ଆମେ ଦେବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଖୁସିରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେମିତି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା, ଏଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିକି ପାଉଲ ବର୍ଣ୍ଣାବାସ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କଲେ କି? କେବେ ହେଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରେରିତ 13:46 ଶୁଣିବା। ତତ୍ପରେ ପାଉଲ ବର୍ଣ୍ଣାବାସ ନିର୍ଭୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପ୍ରଥମେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛ। ଏଣୁ ଆମେ ଏବେ ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ବାକ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିଚୟ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ କାହିଁକି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଏତେ ଦୌର୍ଯ୍ୟ ସହକାର ସାହସ ସହକାର ଏହା କରୁଛନ୍ତି? ତାର କାରଣ ଶୁଣିବା। ପ୍ରେରିତ 13:47
कारण प्रभु आमको यही आदेश देउछंती मु तुमको विजाति मानकर आलोक स्वरूपे प्रेरण करुची जेपरी तुम्हें पृथ्वीर शेष प्रांत पर्यंत परित्राण आणिबो। मोर भाई भौणी माने आज आम जो आम अच्छु आम परिवार रे साही रे समाज रे कर्मक्षेत्र रे जो आड़े आम अच्छु से खुशी रही हेले प्रभु आम प्रत्येक जन देइतिबा एही आदेश आम ग्रहण करबा दरकार। प्रेरित 13:47 मु तुमको विजातीय मानकर आलोक स्वरूपे प्रेरण करुची जेपरी तुम पृथ्वीर शेष प्रांत पर्यंत परित्राण आणिबो। जे माड़े आम अच्छु और प्रभु त्राणकर्ता रूपे ग्रहण कर बहुत लोक मैंने अच्छा से गोटे आलोक होगापाई सदा प्रभु आंभ मान को डाकुचंती आहरी लोक मैंने से खुशी आंभ मान को ग्रहण न कले जदि अन्य प्रकार किसी न कि दुख निर्यातना भोग करने को पड़े केमती आम खुशी रहू आमर प्रतिफल कौन मती समाचार अध्याय 5 पद संख्या 11 और 12 धन्य तुम्हें माने जबे लोके मो सकाशे तुम मान निंदा और निर्यातना करी मिथ्यारे तुम विरुद्ध रे कुत्सारठन करती आनंदित उल्लसित हुओ कारण स्वर्ग रे तुम मान पाई प्रचुर पुरस्कार रहुची। वाक्य जीशंकर परिचय देला बेलू आंभ मान को से खुशी ग्रहण करेंगे ना उल्टा अन्य प्रकार किसी निर्यातना सम्मुखीन होगा पड़ो से आनंदित उल्लसित हो कारण स्वर्ग रे तुम्भ मान पाई प्रचुर पुरस्कार रहुची। ये समान विषय ही प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 12 रे जीशु कहती आपण मानू मत यही मुहूर्त रे आम वाक्य उपर में ध्यान कला बेले प्रभु आमको कौन कहती देखो मु शीघ्र आसुअछि पुरस्कार मो पाखरे अच्छी एवं मु प्रत्येक लोक को तांग कर्म अनुसार पुरस्कार प्रदान करी। देखो मोर भाई भौणी माने केमती आम खुशी आमर निश्चय आमर विभिन्न प्रकार अभाव अच्छी मनुष्य तो दुर्बल बलहीन पापी मनुष्य किंतु आंभ मान को सृष्टि करने पछरे तांकर जीशु आमको त्राणकर्ता रूपे ग्रहण करने पछरे जो आड़े बर्तमान आंभे माने अच्छु से परिवार से साही से मंडली से ही कर्मक्षेत्र से ऑफिस से ही गिरजा से ही ध्यान केन्द्र सदा प्रभुंर स्पष्ट भाव में गोटे उद्देश्य अच्छी ताहा जीशुंर परिचय अन्य मान को देवा ताहा ही केवल ताहा कले सीना आंभे माने खुशी रे शांति रे ये पृथ्वी आम रही पारू और स्वर्ग रे ताहा ही प्रभु मान को कहती प्रकाशन 22:12 देखो मु शीघ्र आसुअछि पुरस्कार मो पाखरे अच्छी एवं मु प्रत्येक लोक को तांग कर्म अनुसार पुरस्कार प्रदान करी। प्रभु आपण मान संगे रहंतु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र एवं पवित्र आत्मा आपण मान को आशीर्वाद करंतु आमेन। जय जीशु।